Ubanimi ninyo nga magpakaon ning among Siberian Husky Puppy mga kabathala. Another day, another dog 101 mga kabathala. Nagprepare di ko og pagkaon ning among itoy karon. Nagtakos di ko og around 60 grams nga Supremacy Premium Dog Food. Gisagulan og sabaw sa pinabukalang ulo sa manok ug kalabasa. Gidugmok din ako ang kalabasa into smaller pieces aron sayon ra niya kanon. By the way, dili din sponsored ning video ha sa Supremacy Premium Dog Food, pero gisponsoran ko nila mas maayo hinuon. Peke naman. Pero na ako'y daghang stocks ni ani. Maunang sa ganahan diha, PM lang mo ha. Ug sa gusto dihang musuway, hala, panuway na mo. Ay, sorry, naunsa na ni. Maudeng ganahan day ko aning Supremacy kay 33% na di ay ang crude protein ni ani. Purya buyag baya ni mo daghab-hab ning among husky diri. Now the lip is on the rise. Where the best dogs live, hear the battle cry. One time, let's go! High up on the hill where the elites reside. Mount Olympus candles keeping pride as our guide. Lineage, strong bloodlines, handpicked right. Everyone we breed is one of a kind. That's tight. Coats gleaming bright, tempers cold and true. Raised with love and care, we know what we do. Health first, heart second, that's our golden rule. Sige, din lang takutob mga kabathala. Ug sa sunod na po natong panag-uban. Babush!